العام ما بداش مليح مليح. بدا avec un décès. دقيقة. Donc je me voyais pas trop ندير les stories ونبان ونهدر etc. Surtout j'en avais pas forcément envie. Et c'était pas vraiment le moment aussi. وانا والفتوني باللي genre انا كي ندير les stories c'est que je vais bien. Qui me dit les stories, c'est que je suis de bonne humeur, c'est que j'ai envie de faire des stories, c'est que j'ai envie de partager des choses avec vous. Sauf que, j'en avais pas envie et j'étais pas d'humeur surtout. Donc, c'est pour ça. Donc déjà de faire mon علاش ما بنتش. Merci pour gars les messages اللي لحقوا لي d'inquiétude. بعتوا même الأميرة. بعتوا الأميرة بعتوا لصحاباتي باش تسقسوا si j'allais bien, si je vais bien. J'ai reçu beaucoup de messages. Donc désolée d'ama جاوبتكمش تفهموا بلي encore une fois j'étais pas vraiment d'humeur, c'est tout. هذا ما كان. Donc c'est pour ça que تاني ما جيتش قلت لكم bonne année. En fait on s'est parlé بعد ما زدت بنت à minuit ما زدت بنت. Donc عندكم la raison. En tout cas, on va pas rester sur une note triste parce que je suis pas une personne qui tourne comme la tristesse ou j'aime pas trop ça. Je préfère vous montrer des choses positives, des trucs bien et tout. Donc on va rester sur ça déjà, c'est mieux. Dites-nous donc bonne année, meilleurs vœux, avec une semaine de retard. Mais Tony, je suis toujours en retard. Mais là, pour le coup, j'ai une bonne excuse. Donc vraiment, bonne année. Ça me tenait à cœur de dire comme bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, Inch'Allah. 2021 تكون ما خير. De toute façon نقول لك بلي لي شيفر امبير خير. دونك بالك نربحوا على هذا العام. بالك ان شاء الله نشوفوا منه الخير. 2020 c'est une catastrophe pour tout le monde je pense. دونك ان شاء الله 2021 يدخل علينا بالخير. يا ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. ربي ان شاء الله يشفي المرضى تاعنا. j'ai vu بلي il y avait eu هذوك les rétrospectives تاع يحطوا لكم كاع واش صرا في هذا العام. فرانشمون عجزت. دونك جو بريفير نديرها هكا ديريكتومون نقصروا ونفكروا انصومبل. فتاني نفكر معاكم واش صرا لي واش درنا في 2020. دونك انا بدات بجو راديو. c'était ma première expérience في la radio d'ailleurs avec une super équipe, c'était génial. Après جا الكوفيد غلقوا كلش. يما ma première expérience في الدرام. Il y a eu beaucoup de choses positives. ما نكذبش في 2020 pour moi c'est juste la fin تاع 2020. parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في la fin تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين etc. D'ailleurs c'est vrai que j'en profite pour en parler parce que يا ربي هضرت عليها 2 fois. J'ai évité tous les plateaux télé etc. Je voulais pas en parler. Mais c'est vrai que donc à 2021 je me dis que ça serait bien d'en parler parce que jamais هكا قصرت معاكم. Même si bon si qui sera sur place كنت هضرت j'avais fait 2 fois هكا des stories بعد ما زدت هضرت parce que انا personnellement كي يكون هكا trop ça m'intéresse pas. Et je me dis que 2021 مليحة on reprend sur de bonnes bases. مليحة on tourne la page. مليحة نهضروا على حوايج positif. مليحة تكون plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de positivité un peu partout. Que نكونوا متحدين ومتفاهمين surtout. C'est vrai que هذيك الحكايه هي اللي ختمت بها انا 2020. j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك mais il y a eu كيما حنا نقولوا سوء تفاهم. et où il y a eu هكا des pages les ont utilisé هذيك la vidéo فخرجوها من الكونتكست ديالها. donc يفهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت
كاع les Algériens. Ce qui n'est vraiment pas logique parce qu'il y en a depuis mes débuts ولا نقول لكم بلي انا بنت كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد يعني بنت شاب مربيه في الجي زايده في الجي سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا بحال فشيك شغل انا عايشه في الجزائر مون ماري الجيريان mon père est algérien mes meilleurs amis même اذا ما عنديش خاوتي mais j'ai des amis que je considère qui m'a خاوتي c'est pas possible c'est pas possible bien sûr كاين ناس اللي فهمت بلي ما كنتش نهضر على كاع الغاشي مي كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره لكم اللي قاستها الهضره bon il y a eu des gens اللي جاو قالوا لي il y a eu d'autres personnes اللي se sont exprimées d'une autre manière perso انا نسامح كاع الناس ما عنديش با عندي حاجه et personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse c'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني باسكو كاين عباد اللي يفهموا ما قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم الحكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف دونك شغل كي هضرت ديريكتومون كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضرت لكم دونك واش كنت نخمم قلتو لما كوميونيتي comme après voilà il y a eu des pages ils ont profité de ça باش يخرجوها من الكونتكست ديالها ويقول لك مونيا après genre j'ai vu les montages اللي نداروا باسكو كاين ناس قبل قلتي كاع sauf que انا كي قلت كاع انا كي كنت جايزه في طونوبيل دونك لهم كاع اللي كانوا في هذيك البلاصه شفتهم ما قلتش كاع لي زالجيريان ما قلتش الجزائريين ما قلتش الشعب الجزائري سادير سي اون فيديو اللي كان فيها 11 دقيقه لو كان كنت حابه نهضر 30 ثانيه لو كان هضر 30 ثانيه جوست لو مونتاج اللي ندار صحتهم si ça a pu leur apporter quelques followers si ça a pu leur faire plaisir ما عندي قلت لكم كون ما عندي حاجه 2021 حبيت نبداها très peace and love parce que vraiment حاجه ما تدوم on n'est rien sur cette terre اليوم رانا هنا غدوه ما راناش هنا vous avez bien vu تاني مع مرت زوبير الله يرحمها donc vraiment il y a pas de souci وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille on a beau ندايرو نسابو نديرو et tout on se réconcilie à chaque fois نتفاهموا à la fin تلقاو في عائله وحده خاوه يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على فا يتفاهموا اي سا اريف اي سي با غراف ما فيها والو يبو ما كاش لي ما يغلطش في الدنيا كومون دي دونك قلت لكم encore une fois 2021 j'espère كيكون ما خير je vous réserve plein de surprises restez vraiment branchés je vous réserve plein de surprises c'est vrai que ما نكذبش عليكم مانيش حنا نبدا ندير لي ستوري directement mais je vais me forcer peut-être la semaine prochaine ولا نعاود نولي لكم en tout cas 2020 راحت j'espère que ما نزيدوش كاع نتلاقاو بعام كيما 2020 et voilà en tout cas je vous embrasse très fort je vous aime très très fort تهلاو بزاف في روحكم وفي الناس اللي تحبوكم surtout والديكم vraiment surtout والديكم et voilà